नमस्कार नुआ सकाळे सबु चाषी भाई भौणी मानक अन्नदातार एक नूतन अध्याय को स्वागत करुच्छे मु लक्ष्मी नारायण नाटी मोर सजना साग छुईंकर मु राजा सोरिष दे भाजिले मते बुझिब मोर मजा। दर्शक बंधु कवयित्री विद्युत प्रभा देवी रचित कवितार गोटे पद आपण मन को निश्चय छुई आई पदर ही आपण मैंने जानी सारे जे सजना छुई आम ओडिया घरर खाद्य रुचि केते महत्व रखी यार चाहिदा आज बजार में कहीं कौन तेणु से हिसाब से आमर अनेक आग्रही चाषी एवं मन बलैले व्यावसायिक भित्ति चाष करने को उन्नत किसम उन्नत कौशल सजना चाष को नहीं आमर विशेष प्रस्तुति। साधारणतः सजना को चाष कर सजना चाष साधारणतः माटी जो अम्लता रहा कथा सेटा हूँ 6.5 रु पाखापाखि 8 रहिले सजना चाष भल होता है। माटी साधारणतः बालिया दोरसा बा दोरसा निगिड़ा माटी आपणकर सजना चाष उपयुक्त अटे। किसम तो बजार में आजिकल विभिन्न प्रकार किसम मिलूँ ता भितर प्रमुख किसम जोटा कि आम ओडिशा बा गंजाम जिले में कराऊँ सेटा हूँ PKM1 जो PKM1 भेराइटी साधारणतः आपणकर 8 रु 9 मासरे अमल आसवा आरंभ होता है। से PKM2 PKM3 ता सहित KKM1 भेराइटी अच्छी ता सहित कम्बाइटर 2 आउ रोहित 1 जो भेराइटी किसम सेटा भी बहुल भाव में आजिकल व्यवहार होची पाखापाखि आपणकर 4 रु 6 मास भितर जो रोहित 1 किसम से अमल होता है। साधारणतः गोटे एकर चाष करने पाखापाखि 200 रु 250 ग्राम आपणकर बिहनर आवश्यकता पड़ता है। एवं यही बिहन को प्रथमे विशोधन करने आपण विटावेक्स पावर बा थीराम बा बाभिस्टिन साधारणतः विटावेक्स पावर जदि है आप 1.5 ग्राम गोटे किलो मंजी जदि थीराम करुँच 3 ग्राम बा आपणकर जदि डीथेम 45 बा बाभिस्टिन व्यवहार करुँच 2 ग्राम प्रति किलो मंजी पे आप व्यवहार करेंगे। मंजी को विशोधन करी आपणकर पॉलीपॉट बा पॉलीथिन मुणारे आपण ताको लगे पारिबे बा डायरेक्ट आपण माटी लगे पारिबे एवं माटी लगे सारा पर ताकू जर्मिनेशन हो सारा पर पॉलीपॉट रे लगे पारिबे। तेणु पाखापाखि आपण जदि बिहन को ठीक भाव में लगाती जदि साधारणतः लगेवा दूरता हूँ गछ को गछ बा रो टू रो डिस्टेंस हूँ 2 मीटर रु 2.5 मीटर व्यवधान जदि लगेबे ताहले आपणकर आशांत अनुपात मिलिबो। से भलिया जदि आपण 2 मीटर रु 2 मीटर व्यवधान लगाती पाखापाखि आपणकर गोटे एकर पई आपणकर पाखापाखि 1000 गछर आवश्यकता होता है। से भलिया जदि आपण 2.5 बा 2.5 मीटर व्यवधान रे गछ लगाउचंती पाखापाखि आपणकर 600 गछर आवश्यकता होता है। एवं साधारणतः जो गात आपण खोलिबे गात खोलिया पई आपणकर 45 सेंटीमीटर गभीरता एवं 45 सेंटीमीटर चौड़ारे आपण गात खोलंतु से गात को विशोधन करने उचित परिमाण खत सार ता सहित फरेट व्यवहार करूँ। फरेट व्यवहार कर सारा पर फर्टिलाइजर आपणकर जदि आपण गोटे गात पिछा पर फीट आपणकर 10 रु 15 ग्राम आपण देई परिबे FOM बा निमोपीडिया देई परिबे ता सहित DAP पाखापाखि 50 ग्राम एवं MOP आपण 100 ग्राम देले आपणकर भल आपणकर गछर हृष्टपुष्ट बढ़े। 10 दिन पर आपणकर यूरिया देबे पाखापाखि आपणकर 60 ग्राम आपण यूरिया देई परिबे एवं पाखापाखि आपणकर 2 रु 3 मंथ पर आपणकर 80 ग्राम यूरिया एवं पोटास 100 ग्राम देले आपणकर गछ भल भाव में बढ़ी थाए। परवर्ती जत्न लगेबार 1 मास मध्य मरी जाइतिया स्थान रे नुआ चारा गछ लगांतु। गछर उच्चता 75 रु 100 सेंटीमीटर हेबा परे अगटी को छिंडेबा संगे संगे परे 4 दिगरु 4टी डाल बढ़ाई से गुड़िक 15 सेमी होईगले सेमानक अग गुड़िक मध्य छिंडाई दियंतु। फल गछ गुड़िक झंकालिया हेबा संगे संगे बांगेरा होई बढ़िबो नचेत गछ चेडंगा बढ़ी अमल खूब कम देइथाय। गछ लगेबार 1 मास पर प्रति 15 दिन अंतर 2 थर घास बछा और कोड़ा खोसा करंतु। पानी दरकार पड़िबो आवश्यकता मुताबिक पानी जलसेचन करंतु। बेले बेले साधारणतः सजना गछर पत्र बेले बेले संभाळवा जातिर ये लगी जाए। तेणु से संभाळ को दमन करने आप क्लोरोपाइरिफस बा पत्रखिया जोटा कि कार्बाइल जोटा कि आपंकर 50 WP जोटा आसी 2 ग्राम प्रति लिटर पानी रे ताको सिंचन करेंगे। ता सहित बेले बेले फल माछीर प्रादुर्भाव देखा जाए। तेणु फल माछी को दमन करने थायोमेथोक्साम जोटा कि पाखापाखि 200 ग्राम प्रति हेक्टर रे आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग कर समय हूँ आपंकर 150 दिन 180 दिन एवं 210 दिन व्यवधान में आपड़ जदि प्रयोग करेंगे ताहले आमे रोग पोक दाउरू
आमर सजना गछ को रक्षा करिपरिबा आकु बर्तमान व्यावसायिक भितर आपण चाष करिया फले आ सहित इंटरक्रॉपिंग मध्ये आपण करिपरिबे सेतिरे आपण टमाटो बीन्स ग्राउंड नट बा अन्य फसल जोंटा कि टर्मरिक जिंजर मध्ये सजना चाष अंत फसल भाव में आपण करिपरिबे आपण सजना रे अंत फसल ए जो बीन्स टमाटो ग्राउंड नट बा आपण ग्रीन ग्राम बा टर्मरिक बा आपणकर जिंजर बहुल भाव में कराऊँगी ताकू चाषी भाई मैंने जब आपणई पारे ताहले से अधिक अधिक लाभ पाइपर ता सहित बेले बेले जिते बड़े आपणकर साधारणतः सजना गछ जो आपणकर बड़ हम बड़ हेले से अमल आसवा आरंभ हम एवं से जो अमल आसापी आपणकर 8 ରୁ 9 मास बा केते गुड़ा किस्म रोहित 1 जोटा कि 4 ରୁ 6 मास अमल होता है बट ओडिशा सबुठ भल किस्म हूँ PKM 1 2 आउ 3 जोटा कि पाखापाखि 8 ରୁ 9 मास पर अमल आसवा आरंभ होता है एवं ता सहित अमल पाखापाखि 6 मास पर पाखापाखि 50 ରୁ 55 टन पाखापाखि आसी थाए ताहले मूली फसल हिसाब से आपणकर प्रथमे 3 फुट उच्चारे आपण ताकू काटंतु काटी सारा परे सेथिरे आपणकर जो फंगिसाइड सेथिरे लेप दियंतु फंगिसाइड रो पेस्ट सेथिरे लगांतु तापरे आपणकर सेथिरु 4 ରୁ 5टी शाखा प्रथमे छाड़ंतु जदि 4 ରୁ 5 शाखा छाड़िबे ताहले सेथिरे भल अमल मिली थाए एवं एही पद्धति रे जदि आपण सजना चाष करिवे मु आशा करूची गंजाम जिल्लार बा ओडिशार चाषी भाई माने से माने अधिक रो अधिक लाभ पाई परिबे। दर्शक बंधु आमे माने भात सहित डालीर व्यवहार करिथाउ किंतु आजिकाली डालीर दर बजार रे हु हु होई बढ़ी चलीছে किंतु आम चाषी माने जेपरी डाली उत्पादन करुछंती से हिसाब रे मूल्य पाई पारु नाहंती कारण चाषी जेतिक उत्पादन करुछे ताहा व्यवसायीक पाखकू चली जिबा फल रे से माने भल लाभवान होई पारुछंती जदि चाषी निज घरे डाली कल स्थापन करी निजे डाली उत्पादन करी बाजार को पठेबे ताले से भल लाभवान होई परिबे। यह जंत्र विषय कृषि जंत्रपाति परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र कृषि जंत्री इंजीनियर रवींद्र साहू कल किपरि कार्य करे से विषय आसुन जानिबा। आज आम जो डाली विषय कथबार्ता होचे डाली जितेबाला बिरी मुग जो चाषी मैंने अमल करुँचा बहुत कम पैसा बिकुंट तेणु तापाई आम जो डाली प्रोसेसिंग कर डाली बाहर करने गोटे जंत्र बाहर जोटा कि गोटे 1 HP मोटर चलुची देखो यहाँ तेणु यहाँ जो 1 HP मोटर मैंने सब आड़े चली पार सिंगल फेज रे चली पार कम पावर भी चली पारे गुड़ाक तेणु बर्तमान आम कहवा कथा डाली जो डाली कल यहाँ हूँ आउटलेट ये घंटा को प्राय आम 30 kg खंड डाली प्रोसेसिंग कर डाली प्रोसेसिंग करने पूर्व प्रथम दिन आम कौन करा जाए ना स्क्राच करा जाए स्क्राच पर आम 1 kg के 5 ml एनी वेजिटेबल ऑयल बा खाइबा तेल गोला जाए और ताकू 7-8 घंटा रखा जाए तापर पुणी खरार दि जाए गोटे दिन खरा खाई सारा ठीक अधिका उत्तप्त थिला समय आम 1 kg रे 50 ml बा 50 मिलीग्राम लेखा पानी देकी प्राय 10 किलो रे 500 ml पानी दे गोले रखा जाए और ता पर दिन आम डाली करूबा डाली प्रोसेसिंग करूबा से भल डाली बाहरी थाए। देखो से देखा ये जो डाली कल अच्छी ये बिरी और मुग हो पार्टी या व्यतीत हरड़ डाली और कोलथ डाली हो पार्टी तेणु बर्तमान आम देखा यार को प्रकार प्रोसेस होता तार खोप बा ये आमर जेकोसी क्रॉप दि जाए डाली दि जाए तो यहीपर आसला ये भितर आमर गोटे रही गोटे चकी बा आम जोड़ा कहे रोलर सेटा पत्थर सेटा हूँ गोटे एम्बेरी कोटिंग दिया गोटे पत्थर दिया तले जाली रही जो डाली जाऊँगी से एम्बेरी कोटिंग और जाली भितर घसी हो तार चोपा छाड़ुची चोपा छाड़ा तार जो डाली भल कि यहीपटे तार आउटलेट यहीपटे डाली बाहर यहीपटे डाली कलेक्ट कराए एवं आ बाकी जो सब रहा चुनी चोकड़ चुनी बा तार अलिया आवर्जना सब यहीपटे देखो यहीपटे गोटे आउटलेट रही ये आउटलेट रही यहीपटे आमर बाहर आप देखिपे भी केते परिमाण चुनी बाहरी ये चुनी नष्ट हुए यहाँ गाई गोरु खाद्य व्यवहार कराए तेणु यहाँ प्राय 15 ରୁ 20 टका लेखा यहाँ बिक्री कराए डाली व्यतीत तेणु यहाँ तार प्रोसेस आप देखिपारे देखो ये तार दुटा ऑपरेशन कि देखो यहाँ गोटे हूँ आउटलेट कंट्रोल करने डाली बाहर कंट्रोल करने आ गोटे अच्छी आपंकर आ गोटे यहाँ हूँ आप डाली पूजा कंट्रोल करने तेणु इनलेट आउटलेट यहाँ को कंट्रोल कर डाली कड़ा जाए आसता आप देखिए ये देखो आप गोटे 1 HP मोटर जोटा आम थ्रेसर बा धान बाड़िया जंत्र व्यवहार करूँ से 1 HP मोटर आप 1 HP मोटर ये डाली कलर व्यवहार हो पार्टी धान बाड़िया जंत्र व्यवहार हो पार आम धान उड़िया जंत्र व्यवहार हो पारे गोटे मोटर आम बहुत काम दिए तेणु यहाँ 1 HP मोटर यहाँ सिंगल फेज रे चली पार आर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम तेणु चाषी भाई मान जो
ସମସ୍ୟା ରହୁଛି 3 ପେଜ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ 1 HP ମୋଟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଲି ଘଣ୍ଟାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 30 କେଜି ପାଖାପାଖି ଡାଲି ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଡାଲି ବାହାରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଏମାନେ ଯେଉଁ 30-35 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି ବିକୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଗ ବା ବିରି ବିକୁଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଡାଲିଟିକୁ ଡବଲ ରେଟ୍ 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଏମାନେ ଯଦି ଡାଲି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଡାଲି ବିକ୍ରି ପାରୁଛି। ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 41,630। ଏଥିରେ 75% ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମର OFMRDC ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉନ୍ନୟନ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ OUT ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟି କିଣି ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ବାବଦରେ ମାସକୁ 10ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲି କଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହଜରେ ଏଟାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚଳାଇବା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ। ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ବନରାଜ, ଗିରିରାଜ, ବତକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଳନ କଲେ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଏକ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ପାଳନ। এই ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କିପରି କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ବନରାଜା, ଗିରିରାଜା ବା ବତକ ପାଳନ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଳନ ଆପଣ କରିକି ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ରଖିକି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ, ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ଚାଷ। এই ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ପାଇଁ ହଉ ବା ଗୋଟେ ହୃଦଘାତ ରୋଗୀ ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ କିଡନୀ ରୋଗୀ ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗୀ ପାଇଁ ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲାଭଦାୟକ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟରଲ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଲିପିଡ, ତାର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମ୍। ଆକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରଏଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେୟର ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେଟା ଲେୟର ଭେରାଇଟିଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଟୁକ୍ସେଡୋ, ପାରାହାପୋ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ହ୍ୱାଇଟ, ବ୍ରିଟିଶ ରେଞ୍ଜ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଏଲର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରିଡ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଫେମସ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ରେଷ୍ଟେଡ ବୋଲି। ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଜାପାନିଜ ସ୍କ୍ୱେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେବ, ବ୍ରଏଲର ପର୍ପୋଜରେ ବି ତାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଏ ପକ୍ଷୀର ଚାଷରେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମ୍ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଲେୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଏବଂ ହାରାହାରି ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଗୋଟିଏ କ୍ରେଟରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି 120ଟା କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ରେଟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଧରିଲେ ଆପଣ 210ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ କ'ଣ। ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ଭିତରେ ବା ଆମର ପାଳନ କରୁଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ବାର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ପିରିୟଡ଼, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀକୁ ଓଜନ କରିବେ, ତାର ଓଜନ 150ରୁ 200 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକି ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାର ଓଜନ ଆସିବ 6ରୁ 7 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର। ତେଣୁକରି ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁକା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣରେ ପକାଇଥାଏ, ତାକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। এই 3টি ଜିନିଷକୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ଚାଷ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଇଏ କମିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁକା ଆପଣ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପଛରେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାଠୁ 1/7 ଖର୍ଚ୍ଚର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ଚାଷ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟିଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟିଏ କରି ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀର ଚାଷ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାତ୍ର 35ଟି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ଆଣି ତା ପାଇଁକା
ପାଞ୍ଚଟି ମେଲ୍ ଏବଂ 35ଟି ଭିତରୁ 30ଟି ଫିମେଲ୍। ତାର ଅର୍ଥ 1:5 ରେସିଓରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ 5ଟି ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଏପଟେ 6 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ପକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ତାହେଲେ 30ଟି ପକ୍ଷୀ ଫିମେଲ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଜାତି ରହିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ବୟସ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଜାତି ଭିତରେ ସବୁଠୁ କମ୍, ଯାହାକି ହେଉଛି 35 ଦିନ। ତେଣୁ 35 ଦିନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 300ଟି। ତା ପର ବର୍ଷ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବ 100ରୁ 175ଟି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାର ଅଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା କମି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସିଏ 80ରୁ 100ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ହାରାହାରି ଓଜନ ହେବ ମାତ୍ର 5ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ। 9ରୁ 11 ଗ୍ରାମ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ମାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଟେଇ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ 5ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ଉପଯୋଗୀ। ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 1.5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ 6ରୁ 7 ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସିଏ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ବଢେଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲାଇଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ପାଇଁକା ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହିସାବ ଦେବି ତାହେଲେ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣ 21ରୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ତାର ଜୀବନ କାଳ ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିବା ପାଇଁକା ସିଏ 16 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ଏବଂ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିନିମମ୍ 17ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ପାଇଁକା 40 ୱାଟ୍ରୁ 100 ୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁରି ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମ୍। ଏମାନେ 25ରୁ ମାତ୍ର 20ରୁ 25 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଖୁଦ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ପରିବା ଚୋପା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାଗର ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଘାସ ଅନାବନା ଘାସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରେ ଆକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏମାନେ 3 କେଜିର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବେ ଏମାନେ 1 କେଜିର ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, 1 କେଜିର ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ବା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁକା ଆଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଅଛି। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଓ ଚଣା ଆସିବା ସମୟରେ କେତେକ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାର ଫୁଲ ସେଇଟା କ୍ରମଶଃ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଖସିବା ସହ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ବା କଷି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମ୍ବ କଷି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖସି ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆପଣ ନୁହଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତାର ପ୍ରତିକାରକ କ'ଣ ଅଛି। ସେଭଳି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବଉଳ କେତେଟା ଗଛରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ କିଛି ଗଛରେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟ୍ ଭେରାଇଟି ସେଇଥିରେ କିଛିଟା ଗଛରେ ଆସିନି, ସେଟା ଆସିବାର ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ବରେ ଆମର 2ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ କଷି ଆସିବାର 14ରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଳସେଚନ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆମ୍ବ କଷି ବା ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଆସିବାର 14ରୁ 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ତ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଜଳସେଚନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଜଳସେଚନ ନ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର
ठीक समय आसीपे ना जदि आप फूल जब ठीक समय न आसुची ताहले आपणकर जो फल जो कसी जो आसता है से कसी ठीक समय आसेनी एवं क्वांटिटी तार बहुत कमी जाए बा फलर अनुपात बहुत कमी जाए से निहाती भाव जलसेचन उपर ध्यान देवा आम साधारणतः आपणकर देखिए फूल धारण निहाती भाव आजिकल अणुसार जोटा कि आपणकर सार सहित अणुसार बहुल भाव प्रयोग कले गछ आपणकर जिते वर्ष होती वर्ष आपंकर गोटे वर्ष जी सार दौले अणुसार दौले द्वितीय वर्ष ताठू टे अधिका बढ़े देवे तो आप आंब गछ साधारणतः 15 वर्ष पर्यंत जेहेतु आपको 15 ରୁ 40 वर्ष पर्यंत जेहेतु आपको फल प्रदान करता है निहाती आम सुचारू रूपे तार खत सार परिचालना करवा तो खत सार आप अलरेडी देदें किंतु एबे जदि आप गोटे गछ पिछा जदि 5 टोकई सढ़ा गोबर खत ता सहित जदि आपंकर मिश्रित अणुसार जोटा कि बोरोन जिंक मैग्नेशियम सल्फर जो मिसिकिना रोचे ताले देखिए कि आपंकर फूल जो परिमाण आसुची फूलर परिमाण निश्चित भाव में वृद्धि पाइब तो निहाती भाव में गछ पिछा 5 टोकई सढ़ा गोबर खत सहित निहाती भाव में आम मिश्रित अणुसार को भल भाव प्रयोग करदे प्रयोग कर सारा जलसेचन करवा निहाती भाव में दरकार आंब गछरे मेनली गोटे समस्या होची कि उई पिंपुड़ी समस्या जोटा कि बहुत व्याघात सृष्टि करता है तो जिते बड़े आप अणुसार प्रयोग करछंती सेई टाइम रे आपण जदि गोटे गछ पिछा जदि 40 ରୁ 50 ग्राम जदि क्लोरोपाइरिफॉस गुंड जदि प्रयोग करछंती मल सिस्टम करिकी निहाती भाव में आमर जो उई पिंपुड़ी जो मेन समस्या तार जो चेर को जो समस्या सृष्टि करता है तार प्रादुर्भाव मध्ये रक्षा करि परिबा जेहेतु एबे जो कुहुड़ी जो पड़ुची कुहुड़र प्रादुर्भाव रे आपनकर साधारणतः जो फुलटी रोची फूल जो आसूची सेटा साधारणतः आपनकर पोड़ी जाय थाए तो ताकू दूर करबा साधारणतः आपनकर आंब बगीचारे जो आंबर बहुत सारा पत्र देखिबे कि आपनकर गछ मूल पड़ी रही ताकू निहाती भाव में आम गोटे जगह एकाठी करिकिना आंब गछ को धुआं दबा जहाँद्वारा कि आपनकर आमे टेम्परेचर को टिके बढ़ाई परिबा जहाँद्वारा कि आपनकर ये जो कसी झड़ी पड़ुची तार प्रादुर्भाव रक्षा करि परिबा तापर जदि आपनकर फूल जदि झड़ी पड़ुची ताले हमर जो हार्मोन मार्केट रे मिलुची प्लानोफिक्स ताकू आपण प्रति 15 दिन व्यवधान ही निहाती भाव में सिंचन करंतु जहाँद्वारा कि आम जो फूल झड़ी पड़ुची बा आपनकर फल कसी झड़ी पड़ुची ता दायरु आम गछ को रक्षा करि परिबा या छडा देखिबे कि आपनकर आंब गछरे मेनली प्रॉब्लम होची कि गोटे गोटे आंब गछ रही जेंति कि आपनकर आम्रपल्ली हो बा बैगण पल्ली हो एवडा रही आपनकर केतरा रेगुलर बियर माने आपनकर एटा प्रति वर्ष फल दबो आउ गोटे गोटे रही कि आपनकर गोटे वर्ष मानकर फल हला आउ गोटे वर्ष आपनकर सेटा फल दबनी तो आउ गोटे वर्ष जो फल होउनी सेतरे साधारणतः आपनकर देखिबे कि आंबर जो रही शाखा प्रशाखा सेटा बहुत परिमाण रे बढ़ी जाय थाए तो ताको हम निहाती भाव में काट छाट करदेबा आउ जोटे भी आपनकर एबे जो गछरे बौला आसुची देखिबे कि गोटे गोटे गछरे आपनकर मंडीरा फूल सहित माई फूलर परिमाण मध्ये अधिका रहिथिबो तो सेति गोटे गछरे कौन करिवे ना बहुत सारा फूल रहिया को देबेनी कारण बहुत सारा फूल रहिला माने आपनकर क्वांटिटी ऑफ जो आसीबो जो आपनकर फल जो आसीबो सेटा बहुत छोट होई जिवो एवं बेसी मात्रा रे आसीबोनी तो सेति बेसी बौल को गछरे रखिया को देबेनी जेतिकी दरकार सेतिकी मात्रा बौल रखिबे जहाँ द्वारा कि आमे जो फलटी उत्पादन करबा सेटा साधारणतः टिके तार क्वांटिटी मध्ये भल होइतो एवं तार क्वालिटी मध्ये भल आसीबो निहाती भाव ए प्रति ध्यान देबे आ गोटे कथा होची कि आपनकर ए शीत दिन रे आंब गछरे मेन आपनकर जो पोक गोटे समस्या सृष्टि करता है जोटा कि होची आमे तो कहूची कि मैंगो हॉपर आपनकर आंब डाहाणी जोटा कि बहुत परिमाण रे आंब गछ प्रति क्षति साब्यस्त होई थाए कोडी रहुची एरा साधारणतः कुहुडी जदि अधिका होची बा जदि आपनकर जलीय अंशर परिमाण जदि अधिका हो जाउची तो ए जो पोकर प्रादुर्भाव साधारणतः बहुत परिमाण पिथाए साधारणतः ए जो पोकटी आपनकर रहुची एटा साधारणतः टिके बादामी रंगर होई देखिया को एवं देखिबे कि तार से जेतला मलत्याग करूची सेतबेले सेटा आपनकर कोन ना गोटे महुलिया अठा भलिया बा तार सेटा जो रहुची सेटा महु भलिया मिठा अंश वाला हेतिबो एवं अठा हेकिना पत्र लागि जिवो तापरे देखिबे किछि दिन परे से जो अठालिया होइकिना जो पत्र पछोड लागिथिबो सेटा साधारणतः कला कलर फिंपी रे सेटा परिणत होई जो जोटा कि हमें कहूछु ताकू सुटी मोल्ड तो ता द्वारा कोन होबे कि देखिबे आपनकर जो आंब बड़ रहिछि तापरे प्रस्तर होइकिना अठालिया भलिया लागि जिवो तो ता द्वारा आपनकर फूल झड़ी जिवार संभावना अछि एवं जोटा कि हमें कहूछु कि फूल आपनकर पोड़ी जिवार मध्ये संभावना अछि तो तार प्रादुर्भाव रखिया में साधारणतः हमें ओटेबल सल्फर ताकू 3 ग्राम गोटे लीटर पानी मिसेकिना हाँ बहुत भल भाव में सिंचन करें नहले आपणकर जो कार्बारिल बा सेभिन गुंड ताकू मध्य आपण 2 ରୁ 3 ग्राम गोटे लीटर पानी मिसेकिना ताकू मध्य आपण सिंचन करें आपणक समस्या कि मतामत को आम निःशुल्क फोन रे निश्चय पचारतु समय अपराह 4 ରୁ 5टा आ नंबर है 1800 4192 आज तो समय हो गलानी आसंता काली कार्यक्रम देखा जमार भूलिबेनी आज विदाय दिंतु रहुचे नमस्कार।